كمي إنا نينا خناتات قاتيمو نيرو حماق كنات قاتيمو ننوعلنا عم نتاخوصلو زو تقراي أحزينهم ويوم جن كعا بتو جغنا سراويتنان عاو بزنيخم جغانو أمرارحا سستاهم مريحكم بزغوركم حزبنا كم حزبهم بزغور مخاته تمليسهم كيدهم ولا ننوعلنا انتخونه تقراي نزوقع واقع في لئيو كمي تخنتات نيرو كمي تفتيرو كمي تعاليو حزخم من تاي كونتاتينا زلنا زبل فلا لما تاخ بوردر زلا ابتقى بوردر زلا ختما ناس لزخونت بتحزني حق من قستنا امبركو مريت ناس مريتنا ايوا رحق له الوها ملاش كن بلينا مالتي وداويتات ونسل زلو خيو قصنا anyway كتما لما تمرح زلا خاص لزخونكا طعمي وسانو زغون اوان كع زمصخا سلا زغونكا تخونتات بدن بتردو سلا زغونكا كمي نيرو كمي لحز خزبل انت تقلصلنا الي ያው ጨለ መጀመሪያ በጣም መስግን እዚ አጀንዳ እዚ ገበርኩም ዞባዶ ትኩረት ምግባርኩም ጽቡቅ ነገር እዩ ካብኡ መቅጻል እቲ ሕዚ ድሮ ለካቲት 11 መበል 50 ዓመት ዝኽበረሉ ምዃኑ ብዛጋጣሚ እዚ እንኳን መበል 51 ዓመት ኢዮቤል ዝኽበር ወርቃዊ በዓል ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ لوص حزب تግራይን መል ዓለም እንትግነዩ እንኳን አውጽሕኩም ክብል ብዛጋጣሚ መልእክት ይካሕልፍ زي سوالكو كاوتنا يحزننا خناتات ያው ውስናት ሸፋቱ تمالي صረ ፒፒ لواጋ አለ ነበረ ሕዚ ድማ መሻርክቲ ፒፒ ኮይኑ ድመጽ ሓይሊ ያው ልትደናገረ እዩ ተደናገሩ ድማ ህዝብ ትግራይ ሙጋ ምሽናፍ ምምብርኻፍ አይካሊ እዚ አለለ ውሽጦም ባዕሎም ይፈልጥዮም ሁሉም ትግራይ ብዝኾነታት እዚ ኣብሊኹን ሓደጋ አጽብቦም ህዝባ ክጸንት ህዝባ ክጠሚ ሳልሳይ ራብዓይ ጄኖሳይደር ክፍጸም ዕጽዋን ክባ ክጅመር ድዚ መተሓበሪ ኮይኖም ብዝተፈላለዩ ናይ ሽፍትነት ቦታ ዝነበሩ አካላት ስራሖም ክሳቅዑሎም አይካሊ እዚ ድማ አውሉ ወፈርዎ ዓውደ ኩናት ናያው ሓደ ባህላ ነው ናአርግሞት ልባሃል ነው ናአርግሞት የሞይቶም ማለት ይካል እዩ ዋላ አሕዋትና ይኹኑ ተማልኩ አሕዋትና ኮይኖም እኮ ህዝብ ትግራይ ረሕርሖም ያው ላብ ጸላእልት ደንበሩ ነው እዮም እዚአቶም ላይ ያው እዮም ተፈለየ ነገር የውለም ህዝብና ድማ ሐምድ ፍለጥ ከሸብርዎ ከርዕድዎ ለሞከርዎ ነገር የለይ ኣብ ከተማ አትኻ ቡምባ ምድርባይ ወረቀትና በተኻ ምሕዳር ምንም ስለለሞደ ምንም አይመስለች ህዝቢ ስለልት ለመደማት ሓድሽ ነገር ስለለ ይኾነ እዚ ማለት እዩ ቅድም ሕዝቡን ክስራሕሉ ነራካይና እዩ ፋሽኑ ደሓለፈ ስርዓት እዮም ሕዞም ንኸዱለይ አካባቢና ድማ ሐምድ ፍለጥ ያው ቅድም ክብል አሰላለፈኦም ቀይሮም ውድብ መሰልካ ውድብ ንምጥፋእ ሞክሮም ያው ረሕርሖም ልምለስለት መልሱ ኣብቲ ከተማ ይቅርታ ጥይቅለ ይቅርታ ጠይቁ hamzawado ጽቡቅ እዩ መብዛሕትኡን ናይ ጽሬት ገምጋሙን ተካይዱ አፍተናይ ስምረት ተሐሳስባ ሕዞም ልንቀሳቀሱ ሓላይ ድሸፈተ ያው ላፍተና ዓፋር መሸፈተ ቦታ ኮይኑ ለሸፈተ ድማ ይቅርታ ጠይቁ ኣብ ስሩዕ ስራሑ ይድግነይ ማለት እዩ قدم كبلا قدم زخنتات مفتارو لا مخرنا يمنا نورنا حدقو ايواصكمي عدكم سلاماي መንገድ እተዩ ሰላም ፍጠሩ ምስይት ሰብኩም ንወሩ حمانኛውም ዋላ ተሐላፍነት ወይዘርኩማ ባዓልሞ ያኾንኩም ንወሩ ብላስ ላ መخرنا ላ ማዓድና መልእክት ላልአኽና አለው ነውርና ማለት እዩ هذا ድማ መጨረሻ ያው ሐምድ ፍለጥ ኣብ ከተማ አላማጣ ብስፍሓት እዮም እንቀሳቀሱ ነውሮም እቲ ናይ ጄኖሳይደር ለኾነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ስለል ነበረ ድዚ ድማ ዱኡ ተገን ገብሮም ናይ ዘዋዶ ጠቅላላ ናይ ስምረት አመራርሓ ናይ ብልጽግና አመራርሓ ብሙሉኦም ኣብ ከተማ አላማጣ ነውሮም ማለት እዩ ኣብዚ ከተማ አላማጣ እቲ ናይ ስምረት ወዲያም ናተነቅሕሉ ምስኸደ ኣብ ወዳድባ ፎልዩ ላብ ሽፍትነት ዓፋር ኮይዱ ላብ ሽፍትነት ዓፋር ላብ ሽፍትነት ወጀራት ላፍትና ሽፍትነት ዓገው መሳ ኮይዶም ማለት እዩ አው ኮይኖም ለህዝብ የሸብሩ ነውሮም እዮም ሎጂስቲክስ ሌላ አኻ እንደ ገንዘብ ሌላ አኻ ላውሉ ሐፋትም ደብዳቤ ላጽሐፉ
بمسج مالتي يلو خنورم سناي كتمانا حزب دما هم تفلطو نغاداينا انا دي شفت حيلا يحجزي ندح منغست خوينكم اب كتماكم اتكم تقالسو لا هم نحجزو لكم منغد يله لا بله يخلخلهم نوري ያው አብቁሩ ማዓልቲና አትየና አብቁሩ ማዓልታአትና ግን ልክ ኻነሪየ ካይና ላወሉ ዛቻን ማስፈራሪያን ይሁሉ ኖሮም ማለት ነው እዚ ለምን ድምብር ጻይ በላይ አይሰጋይት ህዝብ ማለት ነው ምክንያቱም ሽፍታ ባህሪው መፈራራዩ ነው አቅምሱ እንደ ሐውኒ ካልቅ አትለካይ ግን ከግሪና ደፈል መንገድ ይውል ባወዳኑ ገበር ከሐለፍሱ መህለፍ ለስለ ይውሉ ማለት ነው ምክንያቱም ህዝብና ቁቃህ ሆነ ልከታተለሎ ድንገት ካፍቲ ህዝብ መንግስት ትግራይ ጻውዒ ታቅርቡ አሽፍትነ ኖርኩም እተዩ ላብራሃብቴሽን እተዩ ትውሉስ ትነግሩ ጻውዒ ታቀበሊ ድበለ ያው ትመጽሉ حنا لنا حنقنا دفترنا ላብራሃብቴሽን ሰድለና ያይና سلا دينجت دخل تلقطوهم دمص نخوينو بسرعه نحمص ግን بسرعه قبلخ بخبري لافترها بتشن عتيو لاي تحدثو سلطنا وصلو لهزو لملصو መንገድ ነው እዚ ድማ ናይ ግብረ ራዕዲ ሽበራ እዩ ለዚያት ባህል መንግስት ትግራይ ድማ ታመምርሒ አዋት አማሐሽዩ ሎም ክሕገዝ ማለት እዩ ሃም ተጋሩንስ ክልተ ተጋሩን አሕዋት ግጭት ክፈጠር ስለደይወሉ ትብሉ ማለት እዩ እዚ ዓዊ ስራሕ መንግስት ትግራይ ሰርሕ ማለት እዚ ልፈጠሮ ድማ አይንቅበል ይብሎም ያ በቀረባ ማዓልታቱ እንዳአቶ አሕዋትና ነው ሕጉሳትና ህዝ ግን እዚ ኮይኑ ለሃለ ኣብ ዙርያና ድማ በቀጥታ በፍላይ በዝናይ ቢሶበር ከባቢ ተውል ጽዋዕ ቡ ከባቢ ሃይሊ ወስኽ ካልምታይ ተሐስቡ ነውሩ ማለት ነው ኣብቲ ከባቢ ብጣዕሚ ድሕዝነካ ትናይ ዓፋር ሃይሊ ድሕሪ ሕዚ ኣብ መሬትና ከይትዋግኡ ልዎም ተደለኹም ኣብና ዓልኩም መሬት ኮይትኩም ትዋግኡ ልዎም ኦኬ ብትደናገሩ ናይ ውስናት ኪስ መሙለኢ ምንም ለይፈልጡ ገበራት ምልሻ ላፍቲ ለይተሐሰበ ተጋሩን ምጥፍፋዕ ልፈጥር ኸይዲ አትዮም ዮም ማለት ነው ኣብዚ ምስኸዱን አይኻሉ ካብ ገርመካ ኣብዚ ተማሊ እንታት ኣብቲ ናቢ ሶበር ነበረስ ናይ ራያ ምልሻ ሓላፍ ነበረ ናይ ጣብያ ጋርጃለ ጸጥታል አማሓዳር ነበረ ናይ ጣብያ ሁሉ ጊዜ ለምለም ድባሃል ጸጥታል ነበረ እዚኦም ኢድህቦም ተማርኩም ቪዲዮ እኮ ምናልባት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ መላለስ ለርኩም እንደኾንኩም ማለት ይዘውር አለው በሐቅ ኦኬ ሰው ካም ዝዳበለ ውርደት ተሐነቅ ካም ማትያሽ በተፍተር ኤካይ ማለት حمزه عينت ያ ደቱ በጣም ሕፈር ትግራዋይ በትግራዋይ حمزه عينت ነገር ድርጊት ፍጠርሎ ሕፍረት ውርደት እዚ ዓዊ ትምርት ኢኮኖሚ እና ተስፋ ነበር በርግጥ ድሕሪ እዚ ደሞ ሃርሉ ቦታ ላይ ወለም ያበነ ተወጥነም ነው ቦገን ዛታውን ድሕሪኹም ናይ ባጨው ከባብታት ዓበይት ወለልትና ሽማግለታት እዚኦም ብክብሪ ክሞጡ ግቦምስ ኣብለይ መልቆቶም ኣብለይ ፈልጡ በፖለቲካ ናህልዞም ነባር አመራርሓ ዘዋዶ ናቶም ማዕንኮር ድግፍት ኮይኖም ዶም ጾሮም ዳብ ስልጣን ከውጹ ኣብለይ አገሮም ደቆም አበረኻል ደርቦ ይስዋት ነው እዮም كوجراتون هذا عليل ولا سباي أما حواري ميدان ملالس إنه مش شو عاد ريال إنه هذا زي سعيد بحال هذا تي لقبر له قالسي بعلو أنا يقولون حس راوي تجراي تقالس له بعلو أنا إنه هو حزب تجراي أو قون إنه هو منجس تجراي أو قون إنه هو وزي أمكن بعلو أنا يقولون تاي تتوالها غتاك بحالي زين أرجموت لنا يوم عرفت. بدي زيد فترة خيدي بعد أمي جينا سراوي تجرين قبل خير كله ببوليتيكا أو بعوض مساس قبل كبروا عتقاوي قالسي بعوض مساس كلنا بدايم عليهم ندم الصم مرفع كابي بيتركبهم لا دبدبو سراوي تجرين تعجز شلون نرى بوغن كالوان غور لاتي مدفع نورو لاتي بيصبر شقاي كتما يدبدب نور ابز ماخل ግን ሓደ ጉዳት ላይ አባጽሐ በቃልል መንገዲ እትቦታቲ ላፍትናይ እስካብል ድለይ ቦታ አትዮም
مجرشة خطأ خد بتعمل حزن كاس تنا عفار فولي حيلي تنا عفار ملشة كي تموصنا أولون ناتنا حيل تصق على هذا منا تحت تخلص بدحري تقول لا من أتولو وقوة بمالش بعلو تعفر سلام كنا بريال دلي بس بتقرأ كجاي دلي تقاطع إنه حونهم أمريتهم تقاطع زنا أمريت عفاريو سلام ما من قد يكنبرنا وهز عفارو لهم عصيهم مالتي سلازي بخلت بتريم توقع مالتي هذا تناي بعلم كل الله نفقوهم سأل أخوينهم مس جونوسايدر لقونا منجس إثيوبيا صلفهم مالتي هذا عفار له حمد فلطة جونوسايدر نيشتن انترنت حزات ولا ويسل كتر ويلو خونيو طعم زقرميو انا بتحرقز تزحقس دحان زخون مناسي كمزيوم زول مناسي نافت سلطان مصيوم هزوم كم حضروا مخالهم عبي عدليو تفطيرو سالق على حزبي مس هزبهم كوينهم تقاليسهم يمسعيرهم نتهم نبرخ ازوطو مس هزبي يبكن دمخان صار هزو كنسلفين ايلوم حزون برت العلم كغطمو خلو خعا قال اي موت مو عب عفار ون تقبلنتي ولهم بزيون تقبلنتي ولهم ما اخلنا تشفشفكا كمي عينت عبدان مخانو زغرمي حقويو منالباش اسك عزمص حنت فيديو كناريكم هنا تمليسو اتيو يوم رغاتيوم هم تري وزلهم ودي بهم بلانها تايلا جاب جحاد مساعدة لا ترحات أنا مالك قال لا أنا لو بمن هذا الفيلم مالك قبل مرة لو همتا كان رجبرة عاد خالد من حد مرة خواني قلت نجار إلى كاتدي فلي أيتي كابتدي افتفلي يفلطن كمتانا يفانو بزنبر وان غيركا ختمرح انت كونكا خمطات يلوم وسيدوم غلي حزي ادناغيرم وسيدوم نايو انا بايزو وي قلتيوم زم مرارح ونزرعهم ادناغيرم زبل اندي غنزبيا نيشتن وي ما باستايون سلطان مسحازنا خمس خنقبرينا زبل لكعمتو هافتو زارو زقني عفار نريكم زنبرنا مالتي مغوس تمليسلو عسيتك أنيها مغس قصر اللي أولنا هلغا منتان نمسفحون كتعب نتاي مخنياتنا لوز بليو عنو نداغل اسكوز نوركم نتاي مخنياتهم نتاي مخنياتنا امزو اوكي تي مخنياتهم قلت عينتيو حدثنا عسلالفام قياريو اوكي قال ايد ما بستفلالي مخنيات ወንጀል ሰርሑ አካላት ነው ያትሽቲ ለምሳሌ ናይ ሓርበኛ ኮይኖም ንሓርበኛ ገንዘብ ላጠፋፍኡ ለትገንዘብ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለላጥፈዎ ከሕትቶም ስለድኽእል ካብ ንሕተት በኋላ after ዓፋር ምኻድ ስልጣን ዳለያ ለምሳሌ ሕዚ ናይ after ናይ ራያ ላማጣ እንደሆስናስ ምልሻ ቤት ጽሕፈት ድኾነ أصلاً فقالك أصلاً يخون قادم عفت من شعبية صحبة هاي تكون مستهلة تصوروا مع عفار غير السلطان كأني أورو دا أخويدو مالتي ما تعرف شارمو حزب تجري مخعاريو حزب تجري سلا الخعاريو أم دافتي بوتاتي خودو خودو مالتي نعم أول أنت أيلن يرى أنت وين كندحو أبزحتكوا بتعم زجنقنا عناون او خوينكا او وشط خوينكان دغ خوينكان مقلاسنا نوين نديو تچنقتبانا يزبزح اتو بردن نايتو صراح عواخم كبزح يخون هذي نتدغ زلون نتو كابدو تግራይ ወጻእ ዝኒ ይخفال ትግራይን بعينو نزيريو زچنقو እንታዩ እንታይ ይብል ይኾን ህዝቢ እዩ እንታይ ዝብል ህዝቢ ቦቲን ደቆ خواغو خلوس ህዝቢ ስምዑ ስምዒት እንታይ እዩ ቆሪጹሉ ዲዩ እዚኦም ኦሬዲ ሸፊቶም የም ሸፈተ ቀደሙን ባንዳ ጸረ ባንዳ ዝባሃል ነይሩ አነ ወንፈልጥ ወያነ ምሰሽነፈት ሲ ምሳዓተወት አዲስ አበባ ምስተዓተወት ጸረ ባንዳ ዝባሃል ልዩም የምሸፋቱ ዛሪን ያ ሕዝ ጸረ ባንዳ እዩ ባንዳ ዛር ዘሎ ናብዝብል ፊሊንግ ደወጽሕት ህዝቢ ሓደ ንስ እዩ ካልኣይ ኣብ ህዝቢ ዘውጽሕዎ ዳሜጅ እንታይ እኒ ሕዚ ዘፈናቀልዎ ዳግማይ ዘፈናቀልዎ ሕማቅ ታሪክ እንዲስራሕ ዘሎ
እስካዕ ክንዱ ደረጃ እንተኮይኑ እውን ናልባሽ ነዚኣቶም ተቕርቦ ፃውዒት እውን እንተሃልዩ ንዓኣቶም ነቶም በረኻ ዝኒው ንህዝቢ እውን ህዝቢ ትመርሕ ዘለካ ሰብ ስለ ዝኾንካ ተቕርቦ ፃውዒት እንተሃልዩ እውን ከተቕርብ ኣብኡ እናሃለኻ ማለት ዋና ግን ህዝቢ ፊሊንጉ ምርዳእ ደስ ካብኡ ኣመራርሓ ናይ ኣላማጣ ናይ ከተማ ኣላማጣ ከመይ ከም ዝነበረ ስለ እንፈልጦ ሕዚ ምንባቡ ምስ ህዝቢ እንታይ ይመስል ህዝቢ ፊሊንጉ እንተነገርካኒ ምንባቡ እንታይ ይመስል ዝብል ክትነግረኒ ኢኻ ከይበዝሓኻ እንተተደራሪበን ተረሲዕኻየን ክፈሎ ኣብ ገብር እየ 32 ትካላት እዕንዮም ኮይዶም ሒዞምዎ ዝነበሩ እቶም ዝወፁ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ 32 ትካል ሒዞም ነይሮም እዕንዮሞም እዮም ከይዶም ዝብል እውን ኣሎ ንሱ እውን ሓዊስካ እንተ ሓበርካኒ ማለት ኣፍትና ከተማ ስሓብ መግለጽ ከካይ ኣፍናትና ኣጠቃላልቲ ጆኖሳይደር ሓይል ዝነበረሉ ኩነታት ታይ ይመስል ታይ ያው بدن بكبك عفتنا حزي جمرنا يو لافتنا شفاط حيلي أو حسابك ودوا كأول لافتنا كمان أنه من قصة أصلا ما تعلم السلولنا لما أو قرام من قدوم مبره تعلم يسوع سلة كتاتلو مبره إنه كمان أنه مالتيم تي هذي عفت هذي تفترة تعي منفس حدثنا شفت حيلي بونجن رايا خوين تي قالسي لول الله مالتيم قالسوا لهم لحسوا وسعتهم مالتيم ناشفتنا الصراحة مالتيم إذا ما هذا بكلامي أو نتل تحصرين هذا مرئينا كو يا تمسك الممسعو تايدي تقالسهم ناول كسبات قالسيو كلامي أو نت قالسيو لهجب تقراي لمهر ويدما للوت أيقوني إذا مو خان دمو قلسيو تقال هجب تقراي قلت حوات مقطعهم مطعم شبر يحزنني كل يقبوا لا ابن حزو وقت زي حزيس كتفونا تعالوا نتجزعتنا قبل يتمنى له ساعات اذا يكون تتفطر له حمز بتقرا يحزنني حزن خاجن دايتم سلا لا يخيد حزقن بقطታ ታይም ትገብሩ ሓደ ክፍለጥ ነው ካብ ታይልባል جيب كم يبلع جبل تتقدس لبها النجر له لمنتاين دحنا حزب تجراي قور حزبيو لعل 3000 عمت تاريخ لنا وحزبي بترى شفاته ما كربش يقول كربش لدي يقول ما تسراوي تجراي لو وصلوا العلماء ما قصر حدا لعلاونت حزبو مخباريو حزبو بسلام وصو بسلام كعتيو بحيلك جزء لزمت حيل دما كجزء يقولي كسام هيوتي مسوعة تكفلوا له بتسلفه سراوتنا هنا السراوتنا دما لعلو كله قدمه حزب كون نقولوا نايتهم شفاعته حتى حساسبه تكبر دعك قبلوا وين مالته اذا بمغبار دم حزبنا ولا هم تغارون عرسنا يكون اتلت جبر خيدكن سلامك اللي سللقبو لعل 5 عامت بايكونومي التحاسيه كلن داغماي كيهسي يسرحوا وسرح حزبنا دما حقوسيو مالتي ምክንያቱም ሓደ بتدغاغامون نوع تعقسته وين حدوغو ናብ ዓድኩም እተዩ ሰላማዊ መንገድ ንግበር ሰራዊትና ለው አልኮ ላሞጹ ላአተዩኮ ላርኦም ትመለሱ ዓድኩም ኢሎም ነው መጨረሻ ባዕሎም አፎም ዘዕለም ትኳስ ካል ጀመሩ ዳሕሪ ለም ትኳስ አትዩ ማለት ባዕሉ ላብል ነው ወይ ማአትዮም هذا راكات عند حوس الناس بوجرات مطلس أو كفل كونه سراوي أو سراوي تأتمهم بيصور مطعم بيصور عبدنا هو أبو تسراوي تأتيهم بعلم نحن سراوي دتون كوساك وعقدهم تتمهارو تتملصوا ولا الحسن مالتي الصوم كن لبي ولا مي لبهم طفون أطفوهم يأتي عنجال لغة نسبة إثيوبيا مرح من إثيوبيا ربال እሱ ማለት አጥፉወም ለምንታይ በገንዘብ ደልልወም ብለይ ረብሕ ስቃጥላ ደልልወም ብለይ ረብሕ ናጋይ ድሕር ናጋይ ኣብ ስልጣን ቦታ ከወኩም ይውሉ ደልልወም ባቋራጭ መቀለት አትዮም መቀለ እንደሓቱም ኩላ ነገር ትውድ አላውሩ አታልወም ሰራዊትና ድማ ከወግኦም ሐምደ ይኽእል አውዱ ኖሩ በገንዘብ ተሸጡ نايزو أمرار حال نورو نايكل أمرار حال نورو لخابدهم لحضرو
እዚኦም ድማ እቲ ሰራዊት ኣይወግኦኩሚ ስኡልኩም እቶይ ብሎም ኣታለሞም ሰራዊትና ምትእማን ገበርናና ምንም ኣያምፅልኩም ይብሎም ደገም ሓደ ሰብ እንኳዕ ሰላማዊ እተይ ላኻዮ መፁ ላዕላውነት ክደፈር ንሕሉ ማዝዩ ካልኣይ ዕላማኦም ናይ ምድንጋር እዩ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቀልና ይመለስ ላበልናስ በአጋጣሚ ያኔ ዕድል ገጥሙኒ ዓዳዕሮ ከይደ ነብረ ተፈናቀልትና ንርኢ ማለት ያ ሃልዩና ተኾነስ ካታድናትና ካኣታቶም ኣሕና ንሕሽብና ሓብኬንዳ ልነብር ሓብኬንዳ ውሽጢ ለሓመ ብጠመየ ሰብ እዚ ትርለካ እኳ ውሽጢካ ይስምዐካ ኩሉ ምዕራብ ትግራይ ህዝብና ነፃ ክወፅእ እንህቦብካ የመናይ ትሕጎስስ ኣይተኣትይዋ ኣሕና እንድሕለይ ፈቐድና ኣነ ኮ ድነዎም ዓርሰ እምነት ብጣዕሚ ይገርመካ ናጋይ ድሕና ጋይ ባዕሎም ቆልሞም ክድርብዮም ከም ድኽእል ግን ደይፈለጡ እዚ ናይ ምድንጋር ስራሕ እዮም ሰርሖም ስለዚ እቲ ህዝቢ ሓም ከተማ ናድና ተወስለና እቲ ዝተፈጠረ ኩነታት ትርእዮ ኣሎ በቃ ፅቡቅ ስጉምቲ ይወስዱ መንግስቲ ትግራይ ፅቡቅ ስጉምቲ ይወስዱ ሰራዊት ትግራይ ዳድብል ይኸይዱ ማለት ምክንያቱም ህዝብና ተረጋግዑ ክነብር ነው ሕዝና አላማጣ ሰብ ጉጉብዶ ኸይዱ ይንግድ ካልዋን ኸይዱ ይንግድ ቆቦ ኸይዱ ይንግድ ሕዚ ኣብኡ ኸይዱ ከዓ ከይንግድ ብዞም ተራ ሸፋቱ ምክንያት ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ጠጡ ኣቡል እዩ ህዝብና ማለት እዩ ሕዚ ሰንስ ጉጉብዶ ዕደጋ ይነብሩ ኣብኡ ትኸዱ ላይ ላመንጠልዎም ቶም ሸፋቱ ዋው ካብ ከተማና ልኸዱ ነጋዶ ማለት እዩ እዚ ተግባር እዚ ስለልነበረ እቲ ነጋዳይና እውን ሕጉስ እዩ በቃ መንግስቲ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ዝሰርሕሎ ስራሕ ግን በቃ ኣርኩዑና እዩ እቲ ሽፍታቲ ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ምግባሩ ፅቡቅ እዩ እቲ ዓፋር ለልገበሮ ስጉምቲ ዓብይ ልልናኣዲኡ ልብል ኣብቲ ማሕበረሰብ ሕዝር እንሆ ኣተሓሳስባ ልብል ይሓሳብነኒ ፅባቕቲ ንመለስ ናብ ከተማ ኣላማጣ ከምቱ ዓንተወይ ዝበልክዎ ከቢድ ግዜ እዩ ኣሕሊፉት ህዝቢ ንስኻትኩም እውን ፈልጥ እየ ስታውሴ ገና ናብዙ ፖዚሽን እዚ ቅድሚ ምምፃእካ ዝነበረ ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ደድሕሪኹም እንታይ ኣኸቲሎም ይመፁ ከም ዝነበሩ ፈልጥ እየ ከመይ ገርኩም ተቃሊስኩም ከም ምስ ህዝቢ ኮንኩም ከም ሰዓርኩም ሆነ ተተሓሳስባ የስታውስ እየ ግን ንሶም ሒዞምዎ ዝነበሩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዩ ከለላ ኮይኑዎም ዝነበረ ንዓኣቶም እሞ እቲ ሰራዊት ሲ እስካብ 32 ዝኣኽሉ ትካላት ሒዙ ነይሩ ቤት ትምህርቲ ሪዞርት እውን እንተይተረፈ ነዚአን ግን እዕንይዎን ይኸይዱ እዩ ዝብል ዘለኒ መረዳእታና ድሕሪ ከምኡ ኮይኑ እሞ ማለት ካባኻን ላዕሎ እውን ይረክብን ኣፍታ ከተማ ባዕልካ ተመሓድራ እውን ስለዝኾንካ ማለት እዩ እሞ ከመይ እዩ ነይሩ ክወፅእ ከሎ እዕንይዎ ምኻዱ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ክተረጋግፀለይ እዩ ትናተይ ድዮ ይኮነን ዝብል ከንደይ ትካላት እየን ነይረን ተታሒዘን ነበራ እውን ፅቡቅ ያው በዛ አጋጣሚ ህዝብና ህዝቢ ከተማ አላማጣ ካዚ ጨፍጫፊ ሓይሊ ከባቢ 2 ዓመት ገለይ ከባቢ ሕዝዎ ብሽም ኮማንድ ፖስት እናበለ ህዝቢ የሳቂ ይኣስር ይቀትል የሳድድ ብኢኮኖሚ ሃሲድ ነበረ ሓይሊ ቅንጥጥ ብሎ ብምውፃኡ ተሓጓስና ወደር የብሉ በዛ አጋጣሚ እዚ ሰራዊት ትግራይ ሚሊሻ ከተማ አላማጣ ፖሊስ ከተማ አላማጣ አመራርሓ ከተማ አላማጣ ብልገበሮ ውሕልል ብዝኾነ መንገዲ ኣተዓላልያ እቲ ጆኖሳይደር ሓይሊ ካብቲ ከተማ ለይቲ ሰዓት 9 ፈረቃ ይወፁ ማለት እዩ ለይቲ ሰዓት 9 ፈረቃ ይወፅሎ ሕዝወን ነበረ ትካላት ልዕሊ 32 እየን እተን ሕዝወን ነበረ ትካላት ድማ ብሙሉአን ላብ ዜሮ እየን ወርደን ሕዚ ኣሕና መሊስና ላፍቲ ቦታ ኣቲና ስራሕ ከይንሰርሕ ኣብ ቤት ፅሕፈት እዚ ድበሃል ንብረት የለን ብሙሉአን ማለት እዩ ካብ ናይ ፍትሒ ትካላት ይኹን ካብ ናይ መንግስቲ ኣብ ናይ ሴክተራት ሓወስካ ማለት እዩ ኩለን ሕዝወን ነበረ እግረ መንገዱ እንታይ ይገብር ነብራው ሓደት ናይ ድነበረ ናይ ቤት ፅሕፈት ማተርያል ጣውላታት ላሰበረ ዕንጨይቲ ይቆስቁሶ ነብሩ ተወሳኺ ማዕጾ ላሰበረ ዕንጨይቲ ይቆስቁሶ ነብሩ ይንድዶ ነብሩ መጨረሻ ልተረፋ ድማ ኮምፒውተር
ፎቶኮፒ ፕሪንተር እዘን ያድ ባህላ ድማ ሰባብሩ ካጥቅም ውጭ ገብሩ ደርቡ ይወን ኸይዱ ኣብቲ ከተማ ድነበረ ናይ ጎደና መለስ ዝበሃል መስመር ነና መኾን መስመር ወፅይ ትጎደና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ነበር ጠቅላይ መለስ ዜናዊ ዝፅዋዕ ጎደና ነና እዩ ጎደና መለስ እናተባለ ዝፅዋዕ እቲ ቦታ ድማ ልተሰርሐ ልምዓት لنبرة برت نقلهم لابزي روسي دمهم أنا أقولهم عيات تمرتي لنبرة ونابر سبابرهم بعضهم سبابرهم تم هراي حمر كف فيلو كم هرج برلي وحزي ناي مايكرو فاينانس ددبيت لنبرة نبرت فايل لو تعقد دقة دول كسبات الناشطة لنبرة نبرت قراريسو لنبرة سيستم نتوركينج بتعطسو نور طرف إذا ومبرن قصقيسو عندي دوا زيرو غور وخجين توسخون ناي جلسات حبتي هذا المثل جراند رايا ريزورت انترناشونال بعل حموشتو كوكب هوتيل ينورو إذا هوتيل زي تجراي كم تقر علم كتمان هذا ما كم نقر علم حد هوتيل ينورو تو هوتيل أوشتون لمعات نوروين أبدعريت مانغو باباي موز التوتيل اللي ما هم نفلت لعل 4 ركون عرات نهوي التعرات تلف يا انترناشونال هوتيل مالت رقم كم والو لقبا نقر تفلط يا اخي او حنت نبرت يلا حنت نبرت راح يخونس او نبرا لتقامط تراكتراتون لا فتحوا لا بدك شيء تؤمنين النبرات ناي تلفزيون ولا الغا ولا فريج ولا نات هوتيل 100% اونيون دام فيديو كده خلها هاي نين فيديو قرصقوا مالك تحزن يا حت هوتيل خونه بلوم او وسط النبره تانكرات زناماي تانكر يله منامن صاعنهم شيء طمو مكنياتهم عدوميا تبعال هفتون اب كتمانا يلي قطر ولا اللي وصل النورو ياو لما انا كتما انه تبعال هفتي ريزورت المسلون زعونا غورم خالي امنايت عنا تكالاتون دنبره مايكروسوفت راج معت زناي حكمنا ماتريال دبحال بمولقو زون انا غورم خويدم يوم لاف زيرو يملسمو امنايت عنا طابيا وجه حزي واجات عنا طابياس كله معصو يولت عنا طابيا يقرب كمان اب كتمانا وندنا نايت عنا تكالات بمولقنون لاف زيرو ملسمو انا غورم مالين ازي እዚ ኩሉ ልሰርሖ ነረ ድማ እቲ ጆኖሳይደር ሓይሊ ለተሓውሮ ነረ ቅድሚት ምውፃኡ ኣብ ከተማና ናይ ጥምቀት በዓል ከይበዓል ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብዲዮስቆሮስ ልምራሕ እቲ ጥምቀት ከይበዓል ህዝቢ ክበኪ ታቦት ከይወፅእ ኣብ ቤተ ክርስቲያናቱን ዓፅዮም ውዕሎም ነብሮም እዮም ሰላው ሕሉል ካህናት ግን ታቦት አውፂኦም በሃይማኖትና ይምጻ መቅዘፍትን ይዋና ቀዘፍሎም እቲ ኮማንድ ፖስት ግን ምስቶም ጆኖሳይደር ሓይሊ ማለት እዩ ምስቶም ጳጳስ ዝበሃል አካል እድብል ሓደ ናይ እምነት አቦ ዝበሃል ሰይጣን እዩ ቤተክርስቲያን ዳዓፂላ ያው ወይ አፍት እምነት ጫፍ ነው ድብል ሰብ ቤተክርስቲያን ክዕፃ ይገብሪ ግን ካቶም ሰባት ግን ሰይጣን ይሕሽሕዚ ካብቶም መራሕቲ ሃይማኖትና ድብሉ አካላት ማለት እዩ ምክንያቱም ያው ሰይጣን ተሓዋውርና ነው ወሎ በቃ ቤተክርስቲያን ታውቱስ ታውት አውጽና እቶም አካላት ግን በደብዳቤ ተይቃሬስ ለኮማንድ ፖስት አላማጣቱ ሁሉ ታቦት እንዳይወጣ ታስቦ ይውላሉሎም እና መንግስታዊ በዓል ገብሮሞ ማለት እዩ ብዙ መንገድ እቲ ታቦት ካብዚኦም ድምር ኣብዙውን ምስተ መከላከያ ምስ ፌደራል ሓንቲ በዓል ተስማምና ይንፈልቲ ዝሰርሐሎ ስራሕቲ ብጣዕሚ መሕዘንታት እዮም እቲ ህዝቡን ኢኮኖሚካሊ ከይጥቀም መሬት መዘጋጃ እቶት ትማልኳ ያው ቤት ጽሕፈት ልማት እቶት ላ ስራሕትና ፖስት ገብረያ ነረ እያል ስራሕ ተምራይና ያው ካትካት ለቃቅምና ወናብር የለ ጠረጴዛ የለ ኮምፒውተራት የለ ካውልቀ ሰባት ለምና ጀምርና ይና እቶት ቤት ጽሕፈት ትማሊ ኦን ገብርና ይና
ቤት ማዘጋጃውን ኦን ገበርና አይናት ማሊ ታመሬት ግን ያው ገና ኦዲት ስለገበር ነገር ስለነው ማዓት ለበላሽ ይወስልል ነው እቲ ህዝቡን ከይልቃሕ ትለቁሑ ናብራው ከይቅይር ናይ ባንክ ልቃሕ ከያግኒ እታ መሬት ዓጽዮም ብጥሜት ብኢኮኖሚ ሰንሰና ቦልዎ ጸንሖም እዮም ማለት አውድ ነበረ ዶክመንቱን ኦና ገበሮም እምና ስለዚ እቲ ድነበረ ጆኖሳይደር ሃይሊ ኣብ ከተማና ናይ ኮማንድ ፖስት ብድብል ሰብ ከም ድሌቱ ከይንቀሳቀስ ተሽከርከርቲ ድሕሪ ሰዓት 12 ዕጹ ይነብሩ ባጃጅ ምንቅስቃስ አይከአል ወላድ ለይቲ አምቡላንስ ምጽዋዕ አይከአል ኣብ ከቢድ ኩነታት ነብሩ እዙውን ዓጽዩ ለነበረ ሃይሊቱ ጆኖሳይደር ማለት እዩ አጠቃላይ ተረላኻዮ ኣብቲ ከተማ ኾነ ተባሂሉ ስራሕ ላሰርሐ ህዝቢ ነፃነቱ ከይእውጅ ሪፈረንደም ክካየድ ይላበለ ናይ መሸፈቲ ቋንቋ ተጠቅሙ አሕና ካልሕቶ ሓርግናዮ ኢና ስለዚ እቲ ጆኖሳይደር ምስ ወፀ እዚአን ብሙሉእ ትካላት ዝበሃላ ምስ ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ሪዞርት ሕስኻ ኦና ገብሩ እቲ ከተማውን ናብ ሊኹን ደርቢ ወልኸደ ምዃኑ መላእ ዓለም ንህዝቡ ክፈልጠና ኢና እንደልየ ልብል ክደሊ ማለት እዩ ግርም ጽቡቕ መልእኽቲ ሓሊፍካ ሓገዝ ከድል እዩ ድጋፍ ከድልየኩም እዩ ብርግጽ ጀጋኒ ኢኹም ናይ ባሓቂ ኣብ ማእኸል ሓዊ ኮንኩም ምስዚኦም እናተጋፈጥኩም ዓድኹም ከተመሓድሩ ምኽኣል እሞ ከዓ መናእሰይ ኢኹም ገና ተስፋ ኣለዋ ተዓዲ ናይ ባሓቂ ብልቢየ ዝብለካ ኣብ ቅድሚኹም ስለ ዝኾነ ይኮነን ኩሉ ግዜ እውን ነልዕሎ ስለ ዝኾነ መርኣያ ኢኹም ሓዊ እዩ ነይረው ኮማንድ ፖስት ኢና ኢሎም ፌደራል ፖሊስን መከላከያ ነኡ ከፊሎም ትትብሎ ዘለኻ ዓይነት ዳሜጅ እንዳውፅሑ ኣብ ህዝብና መከራ ተሸኪምኩም ኢኹም ከይድኩም ህዝብን ምምሕዳርን ምንባብ ስለ ዘለዎ ግን ንሕና ኣብዚ ኮይንና እኳስ ናይ ጭንቂ ከምዚ እንተዝናበብ እሞ ከምዚ እንተዝገብር እዚ እንተዝገብሩ ንብል ነርና ክወፀሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ክነመቻቹ ማለት እዩ እንደይ ናይ ዝኣክል ሸኽሚ ከም ዝነበረ ይረኣየኒ እዩ ስለዚ መላእ ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ዓለም ዘሎ ነንሽተን ድጋፍ ክገብር እየ ኣነ ብግለይ ዝፅውዕ ናተይ ፃውዒት እያ እዚኣ ወንበር እስካዕ ምሳኣን ኮምፒተር እስካዕ ምሳኣን እንተወፂሒቱ ምምሕዳር ንኽጅምር እምበር እንተጀሚሩ ኦረዲ ናይ ባዕሉ እተት ስለ ዝህልዎ ክኸይድ ንቕድሚት ድጋፍ ዘድልዮ ከተማ እዩ ከተማ ኣላማጣ ኢለ እየ ዝሓስብ ንሱ ከምኡ ክንብል ንሕና ክንቅፅለሉ ኢና እሞ ኣብ መወዳእታ ግን ንህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ንህዝቢ ዞባ ደቡብ ሓፈሻዊ እውን ህዝቢ ትግራይ መልእኽቲ ትሕልፎ እንተሃልዩ ክትሕልፍ ሕቶለዋን እየ ክታቶ ሃይል ሓወይ እሺ እዚአን ከቕርብ ሞ ፅንሓኒ ታሕተይ መልእኽቲ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እያ ካብ ከተማኻ ጀሚርካ ካብታ ተመሓድራ ሓፈሻዊ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ መኸተ ኢና ዘለና ሕዚ እውን ተቓልስና ተዓንቶ ወይ ትገልፆ ዝነበርካ እዩ ግን ንዑ ዝፃብኡ እውን ከዓ እኒአው ነቶም ዝፃብኡ ዘለው እውን መልእኽቲ ትሕልፎ እንተሃልዩ ክትሕልፍ እያ ታናተይ ናይ መወዳእታ ዘይበልክዎ እንተሃልዩ እውን መሊእኻ ክትሕልፍ ክፈቕደልካ እየ ታሕቶኻ ቅርብ ሕፅር ኣቢልካ ሚኪ ምስ ሰዓትና ንዑ እውን ናብተን ሓመድን ማይን ዕቀባሎ ይብል ነይሩ ክንድሓው ናይ ኩሉ ኸይኾን ቀፅል ሚኪ እሺ ፀገም የብልን ሰላም ሞገስ ይቕረይታ ኣብ ትግራይ መፅአ እንዳሓለኹ ንራኸብ ፕሮግራም ሒዝና ነርና ግን እንዳጋጣሚ ኮይኑ ምስ እንዳሓወጊዕና ብሳኻ ግን ዘይተራኸብና ኢና መፂና እሞ መጀመርታ ብኣካል ብዘይምርኻብና ይቕረይታ ኢለ ክልተ ሕቶ ኣለዋ ንናኻ ንእግሪ መገደይ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብልፅግና ሃይሊ ካብ ኣላማጣ ከተማ ምስ ወፀ ናይታ ሃይለ ዝሓተታ እውን ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነት እቲ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኣላማጣ ኣብዚ ሰሙን እዚኡ ስምዒቱ እንታይ እዩ ዝኒሄ ብልፅግና ጠቕሊሉ ምስ ወፀ ሰራዊቱ ማለት እዩ ሓንቲ ሕቶ እዚኣ እያ ተኻለይቲ ትማሊ ብትግራይ ማለት እዩ ጣዕሚ ኣርዶም እንታይ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፍ ይመስለካ ራያ ኣላማጣ ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘቦ ሙሉእ ዕስራ ዓዲ ወጀራት تا تقرنيا سلت حيلني تا عدي دحان حصر بالله بتم ግለሰባት ብዙሕ ኬዝ እንተ ዘይንገብሮም ተሓቶ ቅርበሉ ከም ምቕራብ ነፃ ምዃንን ንክትሓትት ይመስለኒ ትሕተኻ ግን ናይ በዓል ጣዕሚ ዕብዳን እዩ ናብ ስርሕኹን ሰዶም እንታን ሕፅር ኣቢልካ ኣምጠሉ ሓፃር እያ ድሓን ሃይለ ንእሽተይ ታሽሙ ዕድል ሃበኒ ባ እሺ ይኸው ውሰድ ተዓድልኩ ሒዝካ ያለኻ
anyway تنا عديك تقصر نير كقارص كانت خوين انا شكل زلخون متاي مسيلك عاد ملك زلاس كنتيبا اي مقدمون قاتي اذا حسب زلخون بركال يكونن قصل ميكي حن دم حدا ساعه 10 دقائق بتعجز كله تصبيان انت هيدا قد هاي ميكي قصل اقرب له يصبح شو متى يا صحفت سله حيلن زلا ما يتقارصن عايشه هي تنصحفات انا كوتي انتنا هاتو تحطيك مصايبا سبعه اندرتا اب قربا كابتي دحور لوخ شعبي نا شعبيا وجله دحور حراخ نوصا اينا يدو فخرا على فيسبوك لطيفلو لوخ ناي بلصقنا يزي مالتيو سو توم حراخ وصوا استلاخو توم مرخات رينا يمناو زي لما انتري خايميخا سو زياتهم حران خوصوا زفكر زلو سي ازي كان سخاتكم كم مريحنت صلا ناي صلاتو لوخات كم زناغور هزبنا زداناغرو وونت هزبي بمنታይ ደረጃ አሁን ተረድዎ ዘለኹም ከምዚያት ነገር መዳናገርትስ ናይ ብልጽግና ቀለልተ ኮነ በአዲስ አበባ ኮይኖም ጽሕፍዎ ዘለዉ አፋር ኮይኖም ጽሕፍዎ ዘለውና እዚ ከመይ ትሪኦ ይናተይቶ ጽቡቅ ያው ትሕቶ ጽቡቅ ሕቶ እዩ ሓደት ስሙ ተልዕለኹም ሰብ ኣብዚ ግባእ ልባል ሰብ ኣይኮነ ናውልቀው ድሌት ይደልዕል ኣሎ መጀመርያ ታይ ዝበሃል هبايسي ولهم إداي واي مع كورايش شخو قوة كاوس منما مجمرا نوص اللي خيمس والواما أي مكة مجاهدة عام إذا يصنح اللي ولا يبحن مقمط اللي يقول لهم صلاة توقعوا من نوتي وليس حزسوا حدا سماي مريتي لا قلبت العلم كانوا قوة يعملوا خلنا تعال ما يكبر تصحفوا سلسلة كدنا قرنا يمكر لين እዚ እንድለለን ካብታት በሙሉአን ምንም ነገር ለውጥ የለኒ እዚ አናት ነበር ዘዋ ማሐዳር ነበሩ ናቱል እختለይ አዲስ አበባ ከፍሎም ታይና ወግዕላ ፈጠርና ንዕል ታይና አጀንዳ ላ ፈጠርና ንዕል አሕና ስራሕ ላ ፈጠርና ንዕል እሶም ወግዕላ ፈጠሩ ንዕል አፈላላይና ሲ አሕና ህዝብና ናረጋጋዕና ንዕል እሶም ህዝብና ሸበሩ ይውዕሉ አፈላላይና ሲ ህዝቢ ከተማ አላማጣ ራያ አላማጣ ባጣቀላል ዞሆል ዘዋደው አብ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ተህተይድና ሁሉ لمكرو حيلون ያው ጨካን ስለለ የሆነ ሰራዊት ትግራይ እትልሓዙ ሓይሉን በሰላማዊ መንገዲ ማሪኹ ያምጽዎም ወጀራት እስራ ዓድውን ዓድ ጀጋንዩ ምንም ተፈጠረ ነገር የለኝ መቀለ ሰብ አንደርታለ አነ ሕዚ ቅድም ሰለስተ መዓልቲ መቀለ ምንም ሓድሽ ነገር የለኝ ሰላማዊ መንገዲ ነው ሁሉ ቦታ ማለት ነው ጣዕመ ድበሃል ደይ ጣዕመ ጣዕመው ለሞነ ጣዕመው ጣዕመው እንደዳ እዚ ግራር አጋል ሰብር ሰብ ላጋጪ ናይ ሐሰት ፋብሪካ ላፈብረከ ልውዕል ሰብ እዚ እንዳም አነ ድዚ ሰብ አጀንዳ ገውርኩም መልዓልኩም ለሚዲያ አይምጥኒ ለሚዲያ ለምጥን ሰብ ተትገውሩ ጽቡቅ እዩ ለሚዲያ ለምጥን ያው ቲ አጠቃላሊ ነኩነታትና ማዕከል ገበርና ተናውግዕ ጽቡቅ ሕዚ ham ድዚ አይነቱ ኣብ ከተማ ላማጣኮ ላማጣ ከተማ ሆስፒታል ስራሕ መካይድ ጸንሑስ ታይ ወንጀል ፈጽሞ ham ድኸረኩን ፈልጦ ኢና ሓናት እዚ ሰብ እዚ ኣብ ከይዲ ኢንቦክስ ገበረለ ኸይ ሃይለ ናይ ሰብ እዚ ተግባር ማለት እዩ ትማልታት ኣብ ዓፋር ኮይኑ ዳብ ትግራይ ከመጽእ ልግብኦ ነበረ መድሓኒታት ደውላ በለላ ሸጠ ጸንሐ ሰብ ኮይ ስለዚ ኣብቲ ከተማና ይኹን ኣብ ራያ ላማጣ ይኹን ኣብ ከተማ ላማጣ ይኹን ኣብ ዘባዱ ሰላማዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይድኖ እዩ ሓደ ትፈልጡልና ርግባ እዚኦም ናይ ሸፋቱ ሓይሉን እንኳን ዳዚ ከኣትዩ ለባዕሎም መህደሚ ቦታኦም ያመቻችዮም ፈቀዶ ሰመራ ሎጊያ አትዮም ናይ ማትዮም እንዳብል ሕዝነካ ሓደ ቤት ትምህርቲ እስክሳብ ሕዝ ለይት ለዓሉ ውጋት ነውም እዮም ኡላወል ቁስለኛ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚህ አባሕና አካባቢ ሰላም ይድንሆ እቲ ህዝብ ድማ እዚ ሓይል እዚ ብመውጻኡ ሓንቲ ክትሕዝወል ግባ ናይ መዳኸሚ ሰራሕና ያ ስራሕ ሕዝወል ነራ ትካላት ብኢኮኖሚ ጠቅመው ነብረን ለምሳሌ ኣብ ሆስፒታል ንወስድና ልዕሊ 10,000 15,000 ሕድ አል ነበር ፌደራል ፖሊስ ክፈሎ ነብሩ እዚ አጠጠው አብላያ አል ነበር ስራሕ መካይዲ ዕረፍ እና ዕረፍናዮ
ማይ ግልጋሎት ካኡሉ ወሃቦም ገንዘብ ኖሩ እሱውን ላባዕልና መንጥልና ላባዕልና ላረባሕና ቀይርናዮ ጥዕና ጣብያ ላባዕልና ቀይርናዮ መሬት መተዘጋጀ አዕጽናዮም بدلت النورم بمولو ايكونوميكالي يطقمني يبلو لنا سيكترات مولو لابعلنا لا 50 انا يوم دغم ابز كفلتا كغبرنا هني ناي مچلنا 15 سروح لي زي جونوسايدر حيلي وصو لخده تنعسه بهايمانوت مخنيات دما او بيتكنت لبحال نورو ناي راي هاجر سبكت لبحال اسوون تبيت صحفت تقاليتنا عصنا يوم مستعصيه አውደ በጣም ይልገርመካ ሰነዳት ነው ከለከለኩም ይሄ ለመከላከያ ሰራዊታችን ናተባለ ክሳብ 600,000 ክሳብ 700,000 ናይ ተሐድሶ ልግበረሉ ነው ሶስት አخدማ ዝናይ ኣብ ኢትዮጵያ ሆይኖም ናይ ጳጳሴም ልባህሉ አካል አባላ ማጣ ከተማ ብራያ ሀገረ ስብከትስ ክሳብ 60,000 ይخفሎም ኖሩ ደስቆሮስ ማለት كساب ساشس عبز غينا يخفلهم نوريو سلازي ازو كله تقمي بناي وعلم ربح حاصل النمر اذا كتما فوت يوم ما يخوني تقم سل النوران اذا تقمهم دما سلا حزبنا لغورو قالسي سلا حدنتنا اسي جينوسايدر ليت بليتي نقل ولكوص توسا خدما سقعت رعد حضرو تنوره ميليش اي ولو تنوره بوليس ولو تنوره سراويت تواددو تقاناجيون كبابي والسلام على محلاي اذا كبابي زي ناي محلاي مسل ناتنا ينبع نات خاي خوني اي ملختك عرف هتقامت اب كان بقا كنت تورو مستردو صباح دحر صباح ما داب خالي نجر كاتيون يمبال برعد بسقعتي وصو لا كبابي قبو خويك نو زيتي ازموس او دما محبرسبنا حدنتو استمو سلامو حليو ناي منقسقاس غدبو 14 ساعات خوينو ناي ندقدي تكالات تشكر كرتين ناي طعنا تكالات 14 ساعات غلغالوت بمهابو بتعام حقوس كام حقوس من العلي بقى دستا ودر يولي نايتي كتما منقسقاس دما لك عند ذلك لعل 32 تكالات لعنو حيلي لنور ايمسلي ناي نور ناي نقدي منقسقاس بانكاي تعصي ناغلسبات نغلسات تعصي سيكتراتون اونين سلالنرا ምንም ወዲያም ንምታይት ሞቼ ስለዚህ ሞቼ ዳም ወዲያም አልጥፋት ተካውን ህዝብ ግልጋሎት ልግነሉ መንገዲ ክፍጠር ይኖር ስለዚህ አፍት ከተማና ደንሆ እዚ እክብል ልደሊ ማለት እዩ ካወጥና ብለ ተናይ መጨረሻ ክሕልፎ ልደሊ ሓንቲ ልዕሊ ኩሉ ቲ ደደቢት ሚዲያ ዛራ ሚዲያ ትገድስኩም ልዕሊ ናትና ቃልሲ አፍታ ትገብርለኩም ሓገዝ انا بشم حزب رايان سوري حنتي درس اخواغن تاناي وفر حمدن عقبان ماين ابرايا لماطاو نتخايدن نو اغر منغدو كنغر لكم دل ابرايا لماطاس بصفحات نتخايدن نو اب كتما لماطا دما ناي وفري لكاتت 11 مخنيات مغبار ناغا حموس جمرو سفح صريت حزبي بنقص وصو كتمانا قوششا سلدنا توم لقوششو اكلات عشو ما خيدم سلو لقوششو عشو ما خيدم توم لقوششو وادما احنا نطرو يمنا عصرنا كتمانا لاو نور كنملسينا حموس حزبنا بطعمي وصو صريت كنا كايدنا لقوشش درغيمو لخدو غزاع مزعم عصرنا شملكات 11 ناغا حموس تقلاله حزبنا كتمانا وفرك كايديو زي حدا እቲ ከተማ ናይ ቤት ማዘጋጃ ስራሕቲ ጽሬትን ጽባቀውን ዳብ ተግባር ለአትየሉ መንገዲ ስለልኾነ ብዛጋጣሚ ኩሉ ህዝብና ንግሆ ድሕሪ ሰዓት 12 ኣብቲ ማዞርያ አካባቢ ትጋና ጽሬት ክንጅምሬና ልብል መልእክት ክሓልፍ ይልደሊ ብምቅጻል እዚ ሕዚ ገጥሙና እንሆ ፈተናታት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኢና ክንሓልፎ እንደሊ ህዝብና ኣብ ጎንና ክሰለፍ ኢና እንደሊ እቲ ከተማና ላብ ኑር ክንምልሰና እንደሊ ላዕላውነት ግዛት መሬት ትግራይውን ወገን ዘዋ ደቡብ በሰላማዊ መንገድ ተጠናቀቁ ነው ሕዚ ለለና እቲ ህዝብና ምክሓሲው እቲ ህዝብና ድማ ተናአሰ ልዕሊ 5-6 ዓመት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ሕቶ ጸገም ኖሩ ወይም
ናይ መብራህቲ ብሽም ለካቲት 11 ልዕሊ 400 ዝኣክል ቆፃሪ ለይነበሮም ከባብታት ዝርጋታ ገበርና ነና ሕዚ ዝውን ናይ ፍረ ውፅኢት ለካቲት 11 መበል 51 ዓመት ምዃኑ ህዝብና እንኳዕ ደስ በለካ ብድጋሚ ኢናኹ እቲ ብዝተፈላለየ ምክንያት ተደናግሩና ሓይል ግን ሕዝለ ሰላም ብዝኾነ መንገዲ ዲፕሎማሲ ብድነዎ መንገዲ ላብ ዓድኹም እተዩ ሽፍትነት ኣያዋፅኢ ሽፍትነት ዳዕቢ ኣሕመድ ላይ ጠቅሞይ ምክንያቱም ሽፍታ ዝኾነ መንግስቲ እዩ ድንሆ እዚ ሽፍታ መንግስቲ ድማ ተናኣሰ ሽፍታ ዝኾነ ሓይል እዩ ዝፈጥር ሽፍታ ዝኾነ ሓይል ድማ ፈጥሩሎ እዚኣ ቸክ ልገበራ ናይ ትግራዋይ ልምፅናት ሙከራታት ኾነውን እዩ ክሳኽዕሉ ላይ ይኽእል ሓድነትና ኣስጥምና ህዝቢ ትግራይ ድማ ካብ ጫፍ ሓድነትና ኣስጥምና ፖለቲካሊ ኣፈላላይና ሕዝና ድዚ ድማ ለውጢ ክነምፅእ ብሓባር ክንቃለስ ነና ድብል መልእክቲ ክሕልፍ ይደሊ ካልእ ከተማና ከም ትፈልጡ ኣለኹሞ ብዝተፈላለየ ምክንያት ላብ ዜሮ ተቃይሩ እንሆ ከተማና ድማ እቲ ዝፈጠረ ፀገም ሓገዝ ክግበረልና ስለ ዝግባእ ብምልከቶም ኣካላት ተኽኢልና ሕዝስ እዚ ከተማ እዚ ናይ ሴፍትነት ጠቃሚ ይነሩ ከተማ አላማጣ ብሽምቶም ጆኖሳይደራት ግን ዝተመደበ ተሽከርካሪ ይኹን ዝተመደበ በጀት ክሳብ ሕዚ ኣይተለቀቀልናይ እሱ እውን ብዛ አጋጣሚ እዚ ክልቀቀልና ፃውዒትና ንሕልፍ ህዝብና እውን ናይ ስራሕ ዕድል ክፍጠረሉ ንሓትት መንግስቲ ትግራይ ድማ ግዝያዊ ምምሕዳር ድማ ትኩረት ገብሩ ኣብዚ ከተማ እዚ ትደዓነ ሓይሊ ኣዕንዩ ወድኸደ ሓይሊ ስለ ድንሆ ብዝልትክእ ስራሕቲ ድጋፍ ክገብረልና ንላዎ ሚድያ ደደቢት እውን ትገብርለኹሞ ድጋፋት ለይተሓለለ ፃዕሪ ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ አላማጣ ልላዓለ ክብሪ ልላዓለ ምስጋና እዩ ልንህና ሕዚ እውን ኣብ ቀፃሊ ኣብ ንሰርሐን ናይ ሰናይ ምምሕዳር ናይ ልምዓት ጉዳያት ድማ እተን ኣድላይ ዝበሃላ ላፀዋዕኹም ላጋወዝኩምና ትድኖ ናይ ከተማና ናይ ምንቃሕ ስራሕቲ ክትሕግዙና ብዛ አጋጣሚ ፃውዒተይ ካብ መሕላለፍ የልፈቲ ድል ለ11 ኢዮቤል መበል 51 ዓመት ወርቃዊ በዓል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዚ ለንኳዕ ብድጋሚ ኣብፅሕና ኣብፅሐኩም ክብል የልፈቲ ይቐኒየለይ ግርም ከብረት ይሃበልና ንሕና እውን ብልቢና ነመስግን ኣብ ጎንኹም ኣለና ደደቢት ሚድያ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓደብ ዘሎ ስቱድዮና ዝስራሕ እንተኮይኑ ዓደብ ዘሎ ኣውዚ ከምዚ ሕዚ ንገብሮ ዘለና መልእኽቲ ንምሕላፍ እንተኮይኑ እውን ከምዚ ብምግባር ኣብ ጎንኹም ኣለና ከብረት ይሃበልና ሰናይ ግዜ ይኹነልካ ተጋዳላይ ሞገስ ከንቲባ ከተማ አላማጣ ይቐኒየለይ ሃይልሸይ ከብረት ይሃበለይ يوم رخات يوم حسابون دهونا لهم كنت نحن قلينا مس ميكي Thank you.